heritage, our tradition, our future. Today, we become. In this episode of Mutual and Federal Premier Interschools Rugby, we look ahead to this Saturday's derby between rivals Paarl Gimnasium and Paarl Gimnasium, live on SuperSport. The Boland towns of Stellenbosch and Paarl are world-renowned for their fine wines. However, locally, they are known for producing some of the finest schoolboy rugby teams in the country. Two giants of the school rugby game, Paarl Gimnasium and Paarl Gimnasium, will meet on Saturday, the 16th of May, to continue their long-standing rivalry. Yeah, the Paarl Gym game is always a special one. Two strong rugby playing schools, two schools where there's a long tradition of rugby, two schools characterized by successes over the years. So the Paarl Gym game is always a tough one. It's always a game that we look forward to, as it is always such a nice contest. Ja, ek dink dit sal redelik gelyk wees. Het 'n goeie span. Ons voel ons het ook 'n goeie span, so elke jaar is dit maar tot op die laaste minuut waar die wedstryd bepaal en ja, sal waarskynlik weer dieselfde wees. Yes. The 2015 Mutual and Federal Premier Interschools Rugby Series kicked off in March with a match between Paarl and the Afrikaans Hoërseun School from Pretoria as part of the Paarl 150th Rugby Day celebrations. Yeah, indeed, it was a huge success. We had 66 teams who participated. It was a lovely, beautiful, sunny day, some exciting games, some close contests. So yes, it was a great day and we're extremely happy. The match against Affie saw Paarl donning a special jersey to celebrate their 150th anniversary, a trend that they will keep for all their home matches in 2015. In 1888 is daar 'n skildery gedoen van Paarl Roos wat teen Bishops gespeel het op Campground in Rondebosch. 'n Baie geskiedkundige skildery en in daardie skildery is dit duidelik dat die Paarl Roos stry die maroon en wit strepe gehad het. So in die feesjaar gedurende ons 150ste herdenkingsjaar het ons besluit dat vir die tuiswedstryde Paarl Roos nie in die tradisionele maroon trui sal speel waarin maties ook speel nie, maar dat ons hierdie gedenktrui gebruik as deel van ons vieringe. Paarl opponents on Saturday, Paarl Gimnasium, are a school with an esteemed rugby heritage, and their maroon, green and yellow jersey is stuff of legend. Ja, die skool is hierdie jaar 157 jaar oud. Sport was nog altyd 'n groot deel en die gym rugby trui is ouer as 'n Springbok trui, wat baie interessant is en waarop ons baie trots is. Paarl Gim have achieved great success on the sporting field in recent years, with many old boys such as John de Villiers and Andre Pollard, amongst others, having represented the Springboks. Dit motiveer 'n mens. Ouens so Skalk Burger, John de Villiers, Andre Pollard. Dis jong ouens wat in dieselfde posisie as ons was en ook vir die eerste span van hierdie skool gespeel het en wat aangegaan het om groot hoogtes te bereik. En dit motiveer jou en dit maak jou ook trots om te speel vir die skool en om jou beste te gee. It was one of Gim's favourite sons, Skalk Burger Jr., who grabbed global headlines this year when he was honoured with the Laureus World Sports Award for Comeback of the Year. Ja, Skalk is vir ons 'n uitstekende voorbeeld van ons Gimmie Guts waarvan ons altyd praat. Daai ding van jy vat die houe na jou kant toe kom op die ken, jy staan op en jy gaan verder en jy werk net harder en jy streef daarna om bo uit te kom. Arguably one of the greatest Paarl Gim first teams in recent times was the crop of 2013, which featured no less than 4 South African schools players. Die 2013 span was onoorwonne.
En ons het 6 skrywingweek oudjies gehad en so 4 akademiespelers gehad, waarvan 4 by SS skole gespeel het. Ja, ek dink ons het 'n klomp sterre gehad, soos Grant Hermanus, JD Siekeling en Jacques Vermeulen en daai manne, maar ek dink ons het as 'n span saam gespeel en ons het nie, hoe kan ek sê, staat gemaak op een ou nie. En dit is wat ons ook goed gemaak het op die einde van die dag. Dit is 'n uitstekende span. Ek dink baie mense het opgekyk na hulle, het 'n pragtige rugby gespeel. Soos ek gesê, hulle het onoorwonde afgesluit, so om dit te bereik dink ek is iets. So hulle was werklik iets spesiaal en hulle het ons baie trots gemaak en mense het trots gevoel om deel te wees van Gim en baie opgekyk na hulle want daardie tyd was ons maar graad 10. Gim went into the game with the #1 ranking in the country, whilst Paarl Roos had won just 3 of their 8 matches prior to the encounter. Added to that, they were dealt the telling blow of injury to SA School centre Daniel Du Plessis, son of former Springbok Michael Du Plessis. Yeah, well, my first team, I unfortunately didn't get the opportunity to play much due to injury, but we had an all right year, not the most amazing year, but the guys always, whenever they go out in the field, they give their all, give 100%, and I think that's what makes for us such an amazing school. Hoe kan ek sê, dit was vir ons 'n pluspunt geweest dat hy nie gespeel het daai game nie, want hy is vir hulle, sal ek sê 'n sleutelspeler geweest, as hy nie hulle beste speler was nie. So ja, maar mens kan nou nie opgaan op hulle sê een saakie maak jy 'n somer, so ja nee, hy was 'n groot speler vir hulle en was 'n groot verloor vir hulle om hom te verloor vir daai game, so ja. Paarl Gim started the better of the two teams, taking a 10-3 lead into the break before stretching it to 14 points with an early Laville Ghost try in the second half. Chance for them, it's a real chance, and over they go, Laville Ghost. The home team then launched a comeback with a remarkable solo try. Brilliant running by the right winger. How about this? A brilliant try. Joel, he scored an amazing try that day. A guy of many talents, and hope to see a lot of him in the future. Paarl Roos reduced the deficit to just 2 points with an Edwil van der Merwe score. However, the hopes of a remarkable comeback were short-lived when Gim's ace fullback Grant Hermanus crashed over next to the uprights with only 2 minutes left on the clock. JD Siekeling het 'n baie goeie game gehad, hy het man of the match gewen en ja, verder het ons net as 'n span gespeel. Ons het op 'n tyd bietjie swaar gekry en baie moeg geraak, maar op die einde van die dag het ons dit deurgetrek. Ja, yes, dit was maar op en af wedstryd geweest. Dit is 'n baie swaar veld onder voet en ons kan nou nie altyd dat die skuld gee nie, maar daai dag was dit ook, hulle het uitgekom vir ons en hoe kan ek sê, ons het bo uitgekom, maar ja, dit was 'n harde game geweest. Playing Paarl Gym is always a big occasion for the Paarl Roos guys, and unfortunately we just came a little bit short that day, but the guys gave their all and put their hearts out there. Typical of such a derby, the results between the two schools weigh up fairly evenly. Going into last year's encounter, things were favouring Gim somewhat, with 5 wins out of the last 7 matches. That was until the Maroon Machine broke the dreaded away curse to claim their first win against Gim in Paarl since 2006. En dit was lekker om aan die Parel vir Gim te klop. Daarom verwag ons ook dat hulle sal natuurlik probeer om die bordjies te verhang vir jaar wanneer hulle na Markotter kom. The game last against Gim was a tough one, played in very wet conditions in Paarl. We managed to pull off the win with a good try in the end from a set-piece play. And we'll take it, but we need to look forward to this year and do our best. Het is nooit lekker om te verloor, veral met Paarl Roos. Ek dink dit is 'n groot wedstryd en vir 'n rugbyspan en vir die skool ook. As jy Paarl Roos kan wen, dan is dit definitief een van jou beter jare. The 2015 match between the schools promises to be yet another cracking encounter. Nico Leonard will be one of the men tasked with ensuring the Markotter faithful have something to cheer about. Het was nog altyd 'n groot droom om in Paarl Roos te wees. Vandat ek in die laerskool was en gesien het die Maroon dry wat op die TV speel met ouens wat al deur hierdie skole so Stefan Dippenaar en Frans Hougaard, was nog altyd 'n droom om eendag na hierdie wonderlike skool met hierdie baie geskiedenis te kom en net ook eendag te speel vir die Paarl Roos eerste span. The Paarl Roos first team are unbeaten in 2015, and the Gimmies will know that they will need to dig deep if they are to repeat the feat of Rikke Sportma and Company's win in 2013.
Paarl Roos het 'n baie sterk span. Ek weet hulle het 'n game gespeel teen Affies die jaar al klaar en Paarl Gim. Paarl Gim het gedraw en Paarl Roos het vir Affies gewen. So ja nee, ek dink dit gaan een van die Thaise derbies is amper soos 'n derby, soos 'n Paarl Gim boys out derby. So ja, dit gaan 'n tough game wees. Ja, ons almal sien dit as 'n tweede interskole onder boys out, maar so ons sal die ene soos almal wil vir Paarl Roos wen want hulle is meer seuns en ons ook en ons is maar net oor die 500 seuns. So dis 'n groot game vir ons. Paarl Roos is altyd 'n harde wedstryd. Hulle het altyd 'n goeie span, maak nie saak wat se jaar dit is nie. En ons is albei skole wat baie oud is en baie tradisies, baie mense agter ons old boys en so wat ons ondersteun. So dis altyd 'n groot en baie mense hou dit dop. Ek dink is een van die top rugby wedstryde in die land of wat skole rugby betref ten minste. En daarom is dit groot en daarom moet mens opdaag op die dag om jou beste te speel en om dat die beste span sal wen. The fact that we're in neighbouring towns doesn't make the rivalry less fierce. It actually increases the rivalry between the two teams. There's two schools in Paarl Boys and Paarl Gym that we do play, and we're in Stellenbosch, so if we can get one up on one of them, then 1-0 to Stellenbosch. Ja, Paarl Gym het in die afgelope 10 jaar, ek sal sê, meer wedstryde gewen teen ons, terwyl ons laas jaar wel gewen het. Maar dit sit 'n mens als agter jou, 'n mens moet vergeet daarvan. As jy op daai veld draf, is dit die wedstryd wat begin en die geskiedenisboeke word van voor af geskryf. With over 70 Springboks and hundreds of provincial players between them, Paarl Roos and Paarl Gimnasium are undoubtedly two of the country's greatest rugby schools. Come Saturday, the 16th of May, on the Markotter Field in Stellenbosch, past records and results will count for little as 30 young men will fight for their school's name in one of South Africa's great rugby derbies. Today, we stand for all that is. For our heritage, our tradition, our future. Today, we become. Watch Paarl Roos versus Paarl Gimnasium in Mutual and Federal Premier Interschools Rugby this Saturday, live on SuperSport.